Nasend na namo. Ay, nasend na sa... Tapos kayo taas akong buhok ka. White na pa daw akong suotin na po Girl Scout. Patagok. Awa dahil. Gimana? Luma. Apa? Oo man, oo. Tabuhan eh. Mag-subscribe dapat. Mag-subscribe dapat mo. Ano, hindi mo nila. Pag makasubscribe na mo, Kani kay Tagis. Ya, Kani tag 20. Kung sila dua, 30 na. bito correct action. Pag apilo na mo ni order, Tag. 50 na. Kay 20 man eh. Iwa ka. Ito na ila ako. Ako man. Uy. Sabay taglingi. Why? Alam ko, di man ito brush. Tinawa ko na ganit. Nung nagang toothbrush bilando. Yung ko na ano. Aman ko lang, kitsa dala toothbrush. Ako. Nanaram ko lang. Tapos panadala si Jay yan. Sige, pag-toothbrush. Kung limpyo man na. Pag mag-eraser ka. Hindi mo na yung toothbrush. Dapat na i-colgate. Oh. Alin? Nagjagan sila. Hala! Yung kamot ni Ana, oh. Oh, dalawa. Oh, kahit mo, siya, ko, tiya. Oh, matino. Naapa. Mauni. Mami. Tag 20. Tag G's. Kasabay ni. 50. Ano ang Chelo, ito fresh man yung Jayan. kani kay Ano? tag 100 na